रात का वक्त था। हवा में ठंडक और सुकून था। हजरत इब्राहिम अपने खेमे के बाहर बैठे थे। दूर तक मैदान फैला हुआ था, चिराग हल्की रोशनी दे रहे थे। आसमान पर सितारे मौजूद थे, जैसे कोई लहराता हुआ काली। इसी दौरान 3 अजनबी मेहमान इंसानी शक्ल में आए, मगर उनके चेहरों में ऐसा नूर था कि देखने वाला अंदाजा लगा लेता कि ये आम इंसान है। हजरत इब्राहिम ने उनका इस्तकबाल बड़े अदब से किया, पानी लाया, खाना पेश किया, मगर जब खाना सामने रखा तो मेहमानों ने हाथ ना बढ़ाया। ये इब्राहिम के लिए पहला इशारा था कि ये कोई मजिजाती मेहमान। फिर उन्होंने नरम लहजा में खुशखबरी दी कि अल्लाह आपको बेटा अता करेगा। ये सुनकर इब्राहिम और उनकी बीवी सारा हैरान भी हुए और खुश हुए। मगर बात यहाँ खत्म नहीं। फरिश्तों ने कहा कि हम एक कौम की हलाकत के लिए भेजे गए। इब्राहिम का दिल हिल गया। उन्होंने पूछा कि कौन सी कौम? जवाब आया, कौम। ये सुनते ही इब्राहिम के चेहरे का रंग बदल गया। वो लूत को बहुत अजीज लगते थे। परेशानी जाहिर की कहा कि शायद कुछ लोग होगा। फरिश्तों ने जवाब दिया कि समा को फैसला अल्लाह का हो चुका है। कहानी अब लूत की तरफ चलती है। सदवीन और उमुरा की बस्तियां खूबसूरत सब्ज पानी से, लेकिन उनके दिल अंधेरे थे। लोग अल्लाह को भूल चुके थे, बुराई फैली हुई थी, इखलाकी तबाही से ज्यादा हो चुकी। रास्तों पे बैठकर मुसाफिरों को तंग करना, चोरी करना, जुल्म करना उनकी आदत बन चुकी थी। उनकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो गुनाह करते थे जो फितरत के खिलाफ था, जिसे किसी कौम ने पहले कभी नहीं किया। हजरत लूत उन्हें हर दिन समझाते, हर दिन नई उम्मीद के साथ उनके पास जाते, कभी नरम लहजा, कभी नसीहत, कभी आंसुओं के साथ, मगर कौम उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। वो लूत से कहने लगे कि हमें हमारे रास्ते पर छोड़ दो। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ गुस्से में कहते थे तुम अपने घर वालों को लेकर शहर से निकल जाओ। मगर निब अपनी कौम को छोड़ नहीं देता। लूत हर रोज दुआ करते कि शायद आज कोई बदल जाए, शायद आज किसी के दिल पर चोट लगे। इस दौरान कौम की बुराई बढ़ती जा रही थी। लोग बुराई को फैशन समझने लगे थे। नौजवान एक दूसरे को उकसाते कि आओ आज हम बढ़कर लूत को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। औरतें भी इस गंदगी में शरीक थीं। कोई किसी की बात मानने वाला नहीं था। बाजार में शोर होता, रातों को गलत काम होते, घरों में बेहयाई। लूत जब कभी किसी महफिल में जाते तो लोग उन पर तंजिया तबसरे करते। कोई कहता कि ये तो बहुत छोटे शहर का आदमी है, कोई कहता कि ये हमारे कामों पर पाबंदी लगाना चाहता है। एक दिन ऐसा आया कि जमीन ने उनके कदमों तले से हिलाया। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अब इस कौम का वक्त पूरा हो चुका है। इसी फैसले के साथ वो फरिश्ते जो इब्राहिम के पास आए, वो इंसानी शक्ल में सफर करते हुए लूत की बस्ती में दाखिल हुए। दिन ढल चुका था, रोशनी कम होने लगी थी। जैसे ही वो शहर की गलियों में दाखिल हुए, लोगों ने इन खूबसूरत नौजवानों को देखा तो उनकी निगाहों में फहाश की चमक पैदा हो गई। हजरत लूत उन्हें देखकर फौरन समझ गए कि ये आम इंसान, मगर वो परेशान हो उठे कि कौम उन्हें निशाना ना बना ले। लूत ने उन्हें जल्दी से घर ले जाकर अंदर बिठाया। घर के अंदर भी अजीब नूर था जो लूत पहले भी महसूस कर चुके थे। मेहमानों ने तसल्ली दी कि हम तुम्हारे रब की तरफ से हैं। मगर लूत जानते थे कि कौम की बुराई किसी भी लम्हे दरवाजे पर दस्तक दे सकती। थोड़ी देर बाद जैसे ही कुछ लोगों को खबर मिली, बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग घरों से निकलने लगे। उनकी आंखों में शरारत, चेहरों पर गंदगी और जहन में खंकार भरे हुए मंसूबे थे। वो टोलियों में जमा होते हुए लूत के घर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ खिलकर हंस रहे थे। औरतें अपने घरों से सर बाहर निकाल कर देख रही थीं कि आज लूत के घर क्या होने वाला है। लूत के घर के सामने भीड़ लग गई। वो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। उनकी चीखें और मुतालबे बढ़ते जा रहे थे।
حضرت لوط باہر آئے اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ تم ایسا مت کرو، تمہاری عزت کا سوال ہے، میرے مہمان ہیں، اللہ سے دو۔ مگر جواب میں کہے لگے۔ کچھ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم دنیا میں سب سے پاک بننے کی کوشش کرو گے۔ کچھ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا، آج ہم تمہیں بھی اور تمہارے مہمانوں کو بھی دیں۔ اسی لمحے فرشتوں نے کہا کہ لوط اب فکر نہ کریں، یہ لوگ آج اب تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر فرشتوں نے دروازہ کھولا اور قوم کے سب سے بڑے سرکش لوگوں کی آنکھیں نکالی۔ وہ اندھے ہے کر زمین پر گرنے لگے، چیخنے لگے، ایک دوسرے سے کہا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ لوط اب وقت ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر فوراً بستی سے رات کے وقت نکلنا ہے اور پیچھے لوط رات کے سناٹے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل لی۔ آسمان پر عجیب سی خاموشی تھی، بادل جیسے فضا میں ایسا سناٹا تھا جیسے زمین کسی بڑے حادثے کی تیاری کر رہی ہے۔ لوط کا دل بھاری تھا، وہ جانتے تھے کہ اب ان کی قوم کے لیے کچھ نہیں بچا۔ راستے میں کبھی بچے سوال کرتے، کبھی عورتیں ڈر جاتی تھیں، مگر لوط دعا کرتے ہوئے سب کو آگے بڑھاتے۔ پہاڑوں کے دامن تک پہنچنے کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اب وہ دیکھو، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کے بعد دنیا کبھی ویسی نہیں۔ اچانک ایک زبردست آواز آسمان سے آئی، زمین لرز اٹھی، آسمان جیسے پھٹ گیا۔ فرشتوں نے پوری بستی کو جڑوں سمیت گھروں کی آوازیں، جانوروں کی چیخیں، لوگوں کے چلاتے ہوئے جملے سب آسمان کی طرف گئے۔ پھر بستی کو الٹا کر زمین پر دے مارا گیا، زمین دھنس گئی اور فوراً آسمان سے مسلسل آگ والے پتھر برسنے شروع ہوئے۔ ہر پتھر ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا گرتا تھا، شور، چیخیں، دھماکے، آگ دھودھ کے مکان، ہر چیز برباد ہو رہی تھی۔ زمین جل رہی تھی، پانی اٹھ رہا تھا، وادیاں خاک کے ڈھیروں میں بدل رہی تھیں۔ صبح کا سورج جب نکلا تو وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ جہاں کبھی ہنستے کھیلتے لوگ تھے، وہ جگہ ایک سیاہ خاموش زہریلا میدان، وہی علاقہ جو آج بحرین مردار کے نام سے جانا جاتا۔ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، نہ مچھلی، نہ پودا، نہ کیڑا۔ وہ اللہ کی سب سے بڑی عبرت کی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ پوری کہانی انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ نبی ہمیشہ خیر چاہتا ہے، برائی جب فخر بن جائے تو ہلاکت طے ہو جاتی ہے، اور اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ پاکیزگی حفاظت ہے، گندگی تباہی ہے۔ قوم لوط نے یہی سبق اپنے انجام کے ذریعے سکھایا۔